حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا والأندام. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحق من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بأل الله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. I was an interpreter between the people and Ibn Abbas. Once Ibn Abbas said that a delegation of the tribe of Abdul Qais came to the Prophet, who asked them, "Who are the people, i.e. you? Or, who are the delegates?" They replied, "We are from the tribe of Rabi'a." Then the Prophet said to them, "Welcome, O people," or said, "O delegation of Abdul Qais. Neither will you have disgrace, nor will you regret." They said, "We have come to you from a distant place, and there is the tribe of the infidels of Madar intervening between you and us, and we cannot come to you except in the sacred month. So please order us to do something good, religious deeds, and that we may also inform our people whom we have left behind at home, and that we may enter paradise by acting on them." The Prophet ordered them to do 4 things, and forbade them from 4 things. He ordered them to believe in Allah alone, the Honorable, the Majestic, and said to them, "Do you know what is meant by believing in Allah alone?" They replied, "Allah and His Apostle know better." Thereupon the Prophet said, "That means to testify that none has the right to be worshipped but Allah, and that Muhammad is His Apostle, to offer prayers perfectly, to pay zakat, to observe fasts during the month of Ramadan, and to pay al-Khumus, 1/5 of the booty to be given in Allah's cause." Then he forbade them 4 things, namely ad-duba, hontam, musafat, and an-nakar or makayyar. These were the names of pots in which alcoholic drinks used to be prepared. The Prophet further said, "Memorize them, these instructions, and tell them to the people whom you have left behind." हमसे मोहम्मद बिन बिशार ने बयान किया, इनसे गंदर ने, इनसे शोबा ने अबू जमरा के वास्ते से बयान किया कि मैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मर्तबा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ़द है, आइए कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, मुबारक हो इस वफ़द को जो कभी ना रुसवा हो ना शर्मिंदा हो। इसके बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि हम एक दूर दराज कोने से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं, और हमारे और आपके दरमियान कुफ़ार मुज़िर का यह कबीला पड़ता है। इसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोई ऐसी कतई बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें, और उसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़िक्र अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो, और 4 चीज़ों से मना फरमाया, दबाक,
اور مزفت کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسا اوقات نقیر کہتے تھے اور بسا اوقات مک۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ Please like, share, and subscribe my channel. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بلا الناس فليخفف فإن فيهم المريض ولا الضعيف وذا الحاجة. Once a man said to Allah's Messenger, O Allah's Messenger, I may not attend the compulsory congregational prayer because so and so, the Imam, prolongs the prayer when he leads us for it. The narrator added, I never saw the Prophet more furious in giving advice than he was on that day. The Prophet said, O people, some of you make others dislike good deeds, the prayers. So whoever leads the people in prayer should shorten it because among them there are the sick, the weak and the needy, having some jobs to do. हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया उन्हें सुफियान ने अबू खालिद से खबर दी। वो कैस बिन अबी हाजिम से बयान करते हैं, वो अबू मसूद अंसारी से रवायत करते हैं कि एक शख्स हज़म बिन अबी काब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, फुला शख्स माज बन जबल लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता क्योंकि मैं दिन भर ऊँट चुराने की वजह से रात को थक कर चिकनाचूर हो जाता हूँ और तवील क़रात सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद रावी कहते हैं कि इस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज के दौरान इतना गज़बनाक नहीं देखा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफरत दिलाने लगे हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए, क्योंकि इनमें बीमार, कमज़ोर और हाजत वाले सब ही किस्म के लोग होते हैं। حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فضلت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضلت الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. A man asked the Prophet about the picking up of al-luqata, fallen lost thing. The Prophet replied, recognize and remember its tying material and its container, and make public announcement about it for 1 year, then utilize it but give it to its owner if he comes. Then the person asked about the lost camel. On that, the Prophet got angry and his cheeks or his face became red and he said, you have no concern with it as it has its water container, and its feet and it will reach water, and eat the leaves of trees till its owner finds it. The man then asked about the lost sheep. The Prophet replied, it is either for you, for your brother, another person, or for the wolf. हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बयान किया, इनसे अबू आमिर अलुक्दी ने, वो सुलेमान बिन बिलाल अलमदीनी से, वो रबिया बिन इब्बी अब्दुर्रहमान से, वो यजीद से जो मनबास के आज़ाद करदा थे, वो ज़ैद बन खालिद अल-जहनी से रवायत करते हैं कि एक शख्स उमैरा बिलाल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया।
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी बंधन पहचान ले। अब फरमाया कि इसका बर्तन और थैली पहचान ले, फिर 1 साल तक इसकी शनाख्त का ऐलान कराओ, फिर इसका मालिक ना मिले तो इससे फ़ायदा उठाओ, और अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। इसने पूछा कि अच्छा, गुमशुदा ऊँटनी के बारे में क्या हुक्म है? आपको इस कदर गुस्सा आ गया कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए। आरावी ने ये कहा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। ये सुनकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ऊँट से क्या वास्ता? इसके साथ खुद उसकी मुश्क है और उसके पाँव के सिम हैं। वो खुद पानी पर पहुँचेगा और खुद पी लेगा और खुद दरख्त पर चढ़ेगा, लिहाजा उसे छोड़ दो यहाँ तक कि इसका मालिक मिल जाए। इसने कहा कि अच्छा, गुमशुदा बिक्री के बारे में क्या इरशाद है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरी है या तेरे भाई की, वरना बेलिए की ग़िज़ा है। حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا والأندام. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحق من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بأل الله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. I was an interpreter between the people and Ibn Abbas. Once Ibn Abbas said that a delegation of the tribe of Abdul Qais came to the Prophet, who asked them, "Who are the people, i.e. you? Or, who are the delegates?" They replied, "We are from the tribe of Rabi'a." Then the Prophet said to them, "Welcome, O people," or said, "O delegation of Abdul Qais. Neither will you have disgrace, nor will you regret." They said, "We have come to you from a distant place, and there is the tribe of the infidels of Madar intervening between you and us, and we cannot come to you except in the sacred month. So please order us to do something good, religious deeds, and that we may also inform our people whom we have left behind at home, and that we may enter paradise by acting on them." The Prophet ordered them to do 4 things, and forbade them from 4 things. He ordered them to believe in Allah alone, the Honorable, the Majestic, and said to them, "Do you know what is meant by believing in Allah alone?" They replied, "Allah and His Apostle know better." Thereupon the Prophet said, "That means to testify that none has the right to be worshipped but Allah, and that Muhammad is His Apostle, to offer prayers perfectly, to pay zakat, to observe fasts during the month of Ramadan, and to pay al-Khumus, 1/5 of the booty to be given in Allah's cause." Then he forbade them 4 things, namely ad-duba, Pontam, Musafat, and an-nakar or makayar. These were the names of pots in which alcoholic drinks used to be prepared. The Prophet further said, "Memorize them, these instructions, and tell them to the people whom you have left behind." हमसे मोहम्मद बिन बिशार ने बयान किया, इनसे गंदर ने, इनसे शोबा ने अबू जमरा के वास्ते से बयान किया कि मैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मर्तबा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कौन सा वफ़द है, आइए कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, मुबारक हो इस वफ़द को जो कभी ना रुसवा हो ना शर्मिंदा हो। इसके बाद उन्होंने अर्ज़ किया कि हम एक दूर दराज कोने से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं
اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، ذکر ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دباک، نتن اور مزفت کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسا اوقات نقیر کہتے تھے اور بسا اوقات مک۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ Please like, share, and subscribe my channel. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. Uqba bin al-Harith said that he had married the daughter of Abi Ihab bin Aziz. Later on a woman came to him and said, I have suckled, nursed, Uqba and the woman whom he married, his wife, at my breast. Uqba said to her, neither I knew that you have suckled, nursed, me nor did you tell me. Then he rode over to see Allah's messenger, at Medina, and asked him about it. Allah's messenger said, how can you keep her as a wife when it has been said that she is your foster sister? Then Uqba divorced her, and she married another man. हमसे अबुल हसन मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, उन्हें अब्दुल्ला ने खबर दी, उन्हें उमर बिन सईद बिन इब्बी हुसैन ने खबर दी, इनसे अब्दुल्ला बिन इब्बी मलिका ने अकबा इब्न उल हारिस के वास्ते से नकल किया कि अकबा ने अब्वाब बिन अजीज की लड़की से निकाह किया तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने अकबा को और जिससे इसका निकाह हुआ है इसको दूध पिलाया है, ना तो ने कभी मुझे बताया है। यह सुनकर अकबा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे दूध पिलाया है और ना तो ने कभी मुझे बताया है। तब अकबा सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और अब से इसके मुताल्लिक दरियाफ्त किया, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस तरह तुम इस लड़की से रिश्ता रखोगे, हालांकि इसके मुताल्लिक ये कहा गया। तब अकबा बिन हारिस ने इस लड़की को छोड़ दिया और उसने दूसरा खावंद कर लिया। حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهل من عوالي المدينة، وكنا نتناوب ولا نزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحة وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري.
ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال فقلت الله أكبر. My Ansari neighbor from Bani Umayyah bin Zayd, who used to live at Awali al-Madinah and used to visit the Prophet by turns. He used to go one day and I another day. When I went, I used to bring the news of that day regarding the divine inspiration and other things, and when he went, he used to do the same for me. Once my Ansari friend, in his turn, on returning from the Prophet, knocked violently at my door and asked if I was there. I became horrified and came out to him. He said, "Today a great thing has happened." I then went to Hafsa and saw her weeping. I asked her, "Did Allah's messenger divorce you all?" She replied, "I do not know." Then I entered upon the Prophet and said while standing, "Have you divorced your wives?" The Prophet replied in the negative. On that I said, "Allahu Akbar, Allah is greater." عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تھا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ Please like, share and subscribe my channel. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن وقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Allah's Messenger, sallallahu alayhi wasallam, said, I have been ordered by Allah to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's Messenger, sallallahu alayhi wasallam, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity. So if they perform that, then they save their lives and property from me except for Islamic laws, and then their reckoning accounts will be done by Allah. اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے ابو روح حرمی بن عمارہ نے، ان سے شعبہ نے، وہ واقد بن محمد سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے سنی۔ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
Allah's Messenger was asked, "What is the best deed?" He replied, "To believe in Allah and His Apostle, Muhammad." The questioner then asked, "What is the next, in goodness?" He replied, "To participate in jihad, religious fighting, in Allah's cause." The questioner again asked, "What is the next, in goodness?" He replied, "To perform Hajj, pilgrimage to Mecca, Mubur, which is accepted by Allah and is performed with the intention of seeking Allah's pleasure only and not to show off and without committing a sin and in accordance with the traditions of the Prophet." हमसे अहमद बिन यूनस और मूसा बिन इस्माइल दोनों ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, वो सईद बिन अल-मुसीब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना कहा गया, इसके बाद कौन सा? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना कहा गया, फिर किया है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर। حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلى فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوال الله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد أني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه له في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. Allah's Messenger distributed zakat amongst a group of people while I was sitting there, but Allah's Messenger left a man whom I thought the best of the lot. I asked, O Allah's Messenger, why have you left that person? By Allah, I regard him as a faithful believer. The Prophet commented, or merely a Muslim. I remained quiet for a while, but could not help repeating my question because of what I knew about him. And then asked Allah's Messenger, why have you left so and so? By Allah, he is a faithful believer. The Prophet again said, or merely a Muslim. And I could not help repeating my question because of what I knew about him. Then the Prophet said, O Saad, I give to a person while another is dearer to me, for fear that he might be thrown on his face in the fire by Allah. हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमें शुएब ने ज़हरी से खबर दी, उन्हें आमिर बिन साद बिन अबी वकास ने अपने वालिद साद रज़ी अल्लाह अन्हु से सुनकर ये खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साद वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि वो इनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। मैंने कहा, हुजूर अपने फुलां को कुछ ना दिया, हालांकि मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिना मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज़्यादा अजीज़ है, फिर भी मैं इसे नज़रअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ कि वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह इसे आग में ऊंधा डाल दे। इस हदीस को यूनस, साले, मुअम्मर और ज़हरी के भतीजे अब्दुल्ला ने ज़हरी से रवायत किया। حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد ولا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا للرجل الأبيض
المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علاء في نفسك. فقال سل عما بدأ لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك أله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله أله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله أله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله أله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياء أفتقسمها على فقراء؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا اللهم نعم. فقال للرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. While we were sitting with the Prophet in the mosque, a man came riding on a camel. He made his camel kneel down in the mosque, tied its foreleg and then said, Who amongst you is Muhammad? At that time the Prophet was sitting amongst us, his companions, leaning on his arm. We replied, This white man reclining on his arm. The man then addressed him, O son of Abdul Muttalib. The Prophet said, I am here to answer your questions. The man said to the Prophet, I want to ask you something and will be hard in questioning. So do not get angry. The Prophet said, Ask whatever you want. The man said, I ask you by your Lord, and the Lord of those who were before you, has Allah sent you as an apostle to all the mankind? The Prophet replied, By Allah, yes. The man further said, I ask you by Allah. Has Allah ordered you to offer 5 prayers in a day and night, 24 hours? He replied, By Allah, yes. The man further said, I ask you by Allah. Has Allah ordered you to observe fasts during this month of the year, i.e. Ramadan? He replied, By Allah, yes. The man further said, I ask you by Allah. Has Allah ordered you to take zakat, obligatory charity, from our rich people and distribute it amongst our poor people? The Prophet replied, By Allah, yes. Thereupon that man said, I have believed in all that with which you have been sent, and I have been sent by my people as a messenger, and I am Daimam bin Thalaba from the brothers of Bani Sa'di bin Bakr. हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लैस ने बयान किया, उन्होंने सईद मकबर से, उन्होंने शरीक बिन अब्दुल्ला बिन इब्बी नमर से, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि एक बार हम मस्जिद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, इतने में एक शख्स ऊंट पर सवार होकर आया और ऊंट को मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों, तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त लोगों में तकिया लगाए बैठे हुए थे। हमने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ फरमा है। तब वो अब से मुखातिब हुआ कि ए अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला, मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनी बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ और ज़रा सख्ती से भी पूछूंगा तो आप अपने दिल में बुरा न मानेगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब इसने कहा कि मैं आपको आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व तआला की कसम देकर पूछता हूँ कि या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर इसने कहा, मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देता हूँ कि या अल्लाह ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात दिन में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म फरमाया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीना रमज़ान के रोज़े रखो? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है
کہ اب ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکو وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زموم بن سلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیس کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔